नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची राहुल न्यूज बॉय चैनल को। दर्शक बंधु आज आम देखा राशिफल। आजिर राशिफल आजिर राशिफल श्री श्री गणेश आशीर्वाद रही तीनोटी राशि उपरे दर्शक बंधु मिलिब आर्थिक संकटर मुक्ति। दर्शक बंधु वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रथम देखा मेष राशि। आज मेष राशि लोक मानक पई आपनक दिन अत्यंत अनुकूल रहिबो। दर्शक बंधु आपण जो काम हाथ को नेबे सेतिरे सफलता मिलिबो। कौन सी बड़ निवेश करिवार संभावना रही। दर्शक बंधु घरे सुख और शांतिर परिवेश बजाय रहिबो। अचानक धन लाभर योग देखा जाउछि। दर्शक बंधु समाज रे आपणकर मर्यादा प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब, जहाद्वारा लोके आपण को अनुसरण करिवे। स्वास्थ्य समस्या दूर होई आपण सुस्थ अनुभव करिवे। दर्शक वृष राशि। आज आपणक घरे आनंद मुक्तिर खुशीर लहरी खेलिब। दर्शक जने अवज्ञाती ज्ञानी व्यक्ति को भेटार सुजोग मिल पारे। बंधुों सह आपण अधिक समय बिताइबे। दर्शक बंधु पितृक संपत्ति लाभर संभावना रही। दर्शक बंधु आपण परिश्रम को फल आज मिलिब। चाकरी रे पदोन्नति हो पारे। दर्शक बंधु जेकोसी कार्य सफलता निश्चित। परिवार समर्थन आपण को शक्ति जगैबे। मिथुन राशि। यही राशि छात्र छात्री मानक भल फलाफल पाई अधिक मनोयोग देवाक पड़िबो। दर्शक बंधु प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे आपण जयी हेबे। कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम आवश्यक हो पारे। दर्शक बंधु आईनगत मामला रे आपणक पक्षरे राय आसीबो। समाज रे आपणकर जस ख्याति बढ़िबो, जा लोकंकु आपणक पथरे चलिबाकु हेबो। दर्शक बंधु व्यवसाय रे लाभ हेबो एवं दाम्पत्य जीवन रे सुखमय रहिबो। दर्शक बंधु कर्कट राशि। आज चाकरी जीवी पदोन्नति संभावना रही। दर्शक बंधु जो मैंने चाकरी कर आग को बढ़े। दर्शक बंधु ऑफिसर रे उच्च अधिकारी और सहकर्मी सहयोग मिलिब। अटकी रही टंका फेरिब। दर्शक बंधु पुराना बंधुओं सह देखा हुए मन प्रफुल्लित रहिबो। जीवन साथी दूर जादूर यात्रार योजना हो पारे, जा लाभजनक हेबो। दाम्पत्य जीवन में सुख वृद्धि पाइबे। दर्शक बंधु सिंह राशि। आज आपन दिन उत्तम रहिबो। दर्शक बंधु आरंभ करा जाइतिबा समस्त कार्य रे आपण सफल हेबे। मित्र मानक सह आपण अधिक समय बिताइबे। परिवार रो समर्थन रहिबो। दर्शक बंधु चाकरी रे नुआ दायित्व मिली पारे। दर्शक बंधु छोट कतारे राग आसीपारे, तेणु निजर क्रोध को राग को नियंत्रण रखतु। दर्शक बंधु जाग्रत होई समाज रे आपनकर सम्मान बढ़िबो। कन्या राशि। आज आपन जीवन रे एक खास व्यक्तिंकर आगमन हो पारे। दर्शक बंधु अधूरा कार्य संपूर्ण हेबो। राजनीति सह जड़ित व्यक्ति समय शुभ रहिबो। दर्शक बंधु अजना व्यक्ति ठारू सम्मान मिलिबो। संतानों ठारू आनंदमय खबर शुणिबे। माता पिता स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। छात्र छात्री माने शिक्षार उन्नति करी बड़ सफलता हासिल करिवे। दर्शक बंधु तुला राशि। यही राशिर व्यक्ति आज दिनटी उत्साहजनक रहिबो। दर्शक आपण जो कार्य हाथ को नेबे सेतिरे जय हेबे। आर्थिक दिग मजबूत हेबो। दर्शक बंधु माता पिता साहाय्य मिलिबो। जीवन रे नुआ किछि करिया पई योजना करिवे।
ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାରେ ଆଗରେ ରହିବେ। ବିଜା ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ ଆୟର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ, ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ମକର ରାଶି, ଏହି ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୋମାନ୍ସ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରିୟଜନ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସଦୃଢ଼ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ଭଲରେ ବିତିବ। ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଶୁଭ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ, ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗାଢ଼ ହେବ। ଦର୍ଶକ, ମୀନ ରାଶି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାକିରିରେ ବଡ଼ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବେକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ ରୋଜଗାର ଅବସର ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।